फरिश्तों की सलामी देने वाले बोझ पड़ती थी। हजरत आमिना सुनती थी आवाज आती थी या नबी अपनी रोजा पलोईते सबकी छुई मारे ओदर लाश परे आदीले लोयन को आपो न बोले या नबी नक्शबंदिया मुझे दिया चारों बागे ईमान बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला ओ सलाम शमोए बजगे हिदायत बेला ओ सलाम दे मुस्तफा मुझगला बेशा सैयदी मुर्शिदी गला बेशा दिए दीना मिला बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला ओ सलाम शमोए बजने हिदायत बेला ओ सैयदी मुर्शिदी गला बहादुर शाह सैयदी मुर्शिदी गला बहादुर शाह इमामे अहले सुन्नत बेला ओ सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला ओ सलाम शमोए बजगे हिदायत बेला ओ सलाम लौला बिकमालिही कशरत जाति कमालिही Surah Al-Baqarah, Surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma rabbana afrigh alayna wa tawaffana muslimin anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir dhunubana bi wasilati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi wasilati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, तुम्हार नमाज अदा करे, तुम्हार बंदे मुझे सलाम सलाम आरज़ करे, तुम्हार वली लोगों का पाप ज़ियारत करे, तुम्हार शहीद और मरने का नमाज बड़ी सी अल्लाह। मेहरबानी करे हमारे शुक्र इबादत गुरु के तुम्हार रहमत दरबार में तुम्हें कबूल करे ना। सलाम सलाम अलैहि फातिहा शरीफ के साथ ज़ियारत के साथ सर्वप्रथम हमारे आका मौला ताजदार मदीना रहमतुल आलमीन और जमात के कबूल करे ना। आमीन। या सब सकल नबी करम साहब करम अहले बैत रसूल अज़वाज मुताहरा अरवाह के कबूल करे ना। आमीन। सकल ताबीन ताबीन ने मुस्लिमीन को उसको दो बलिया डाल कर अरवाह के कबूल करे ना। आमीन। चार तो इमाम जन्म जाबिर इमाम को ने अरवाह के कबूल करे ना। आमीन। विशेष कर हमारे महान मुर्शिद औलाद रसूल को सिरमान कुतुब ज़मान इमाम रब्बानी सदा में शर्मदानी हुई मां के कबूल करेना। खुदा मुहानी फैज हमारे शुक्र सीना पते जाली करेना। तेरी साहब जन्नत मुर्शिद अम्मा जान है मां के कबूल करेना। और पाए नौरन बंदे को दे अल्लाह रमा खाना दे बंदे जन्नत दे कबूल से अल्लाह शुक्र अरहाम मजे सब कबूल करेना। या रब्बल आलमीन मौला मेहरबान खुदा हमारे मंदिर जाने मां बाप दादा दादी नाना नानी ससुर ससुरिया के जन्नत को बख्शे बच्चे शुक्र अरवाह मगे बच्चे को जो तो आप शिका मुरीदा मुहिब्बन को बोल बख्शे बच्चे शुक्र अरवाह मगे हदिया कबूल करना। আমরা জীবনে যত কবিরা সগীরা করেছি নবী উসিলায় মাফ করে দাও। আজকে এই সবে বরাতের উসিলায় মাফ করে দাও। আমাদের গুনাহগুলিকে নেকে পরিণত করে দাও। আল্লাহ সবে বরাতের ইবাদত সহিভাবে করার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ আমাদের সকলের সুস্থতার মধ্যে বরকত দান করে দাও। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সকলকে শাফা করে দাও। যারা অভাবী আছে অভাব দূর করে দাও। আল্লাহ হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মদিনা পার নসিব করে দাও। আল্লাহর সামনে মাহে রমাদান আসতেছে। এই মাহে রমাদানে রোজা নামাজ পবিত্র সহিভাবে আদায় করতে পারি সেই তৌফিক দান করে দাও। ইয়া রাব্বাল আলামিন দরবার শরীফের মসজিদের কাজে দ্রুত সমাপ্ত হয় সেই তৌফিক দান করে দাও। এই দরবারে আশিকান মুরিদান মুহিব্বান দেশে বিদেশে যারা রয়েছে প্রত্যেককে তোমার রহমতের ছায়ার মধ্যে কবুল করে নাও। প্রত্যেকের আমিনকে কবুল করে নাও। আল্লাহ আমাদের মহান মুর্শিদ সিদ্ধামের শাহ মাদানী উসিলায় তোমার কাছ থেকে কবুল করে নাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه
حبيبك سيدنا المرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين بارك کرے طیب لا إله إلا الله